Hello guys, naghihintay na lang kami sa room namin. Ay, naghihintay na lang kami sa room namin. Transition, oh, transition. Hello guys. So yun guys, kain tayo. Kain tayo. Ang fancy guys. Oh, diba? So yan guys, siga mo. So yan guys, siga tayo. Nood lang ako video. Guys. So yan guys, explore natin yung yung house. So yan guys, explore natin yung hotel room. Hindi ko, salamin lang ata to guys. Yan guys, so. Ito nga po yung higaan. Wait. Yan yung higaan, may pineapple pa dyan. Ito guys, may ilaw. Hindi binidyohan yung ilaw. Ito nga din pala yung mga coffee. Yan. Ano to? Cream. Puro cream. Ito nga pala po yung hugasan. Baka tumalsik. Nagugas lang ako ng... So, yan guys. Ito nga pala yung bathroom. Yan guys, so. Ay. Ito nga yung bathroom. Close ko guys. So, ayan nga pa. And ang fancy guys. Uy, yung show. So, yan guys, kakain tayo ice cream. Yes! Hello guys. Nanonood na lang ako ng TV. Si ano guys, so. Sino yan? Basketball. Guys, so. Oh, diba? Basketball. Si Lebron James. So, yan guys. Ano oras na ba? What time, Saber? 1 na pala guys. So, yan guys. So, ayan nga mga food. Favorite ko guys, sushi. Sobrang niya favorite. Yan nga pala yung mga food. Ay, ngayon noodle. Egg noodles. Egg noodles. Isa lang ha. Hello guys. Yan na yung noodles ko. Ayan. Yan lang guys. So yan, kakain na tayo. Ay, nakalimutan ko transition.